the record button. All right. Good evening, everyone. Thank you for joining us today. Today's session is about making the best out of doTERRA's loyalty reward program order, which many of you may not be familiar with. Some of you may be new, some of you may be old, but you have not started ordering. So, One Arena is going to share today what you're missing out if you are not on the loyalty reward program. Over to you, Arina. Thank you. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Kelas kita malam ni akan berada dalam dibuat dalam bahasa Melayu, okay? So hopefully kalau siapa yang tak faham ke apa, you can just unmute and ask ataupun boleh je tanya dekat chat, okay? Okay, by the way, saya Arina Amin. Facebook saya Arina Amin. Saya baru menjadi pengguna doTERRA since February 20 tahun ni lah, okay? And then since start daripada membership terus I on LRP. So malam ni kita nak belajar tentang apa benefit LRP ni. Okay, if you don't have any idea ke apa ke, it's okay. You just learn dulu. You just get to know about LRP and then barulah you decide whether you perlukan ke tidak ke apa kan. So I ni straightforward terus tak ada. Kalau termelalut ke apa ke pun just bagi tahu kita share screen. Okay. Kalau termelalut ke apa ke, please remind me. Okay. Nampak? Nampak screen? Nampak slide tak? Nampak. Okay. Okay, kejap. Mana? Sorry. Terlajak. Alright. Okay. Loyalty reward program. It is your route to free alls, almost free, basically free actually. Okay. Dalam LRP ni, dia adalah satu program yang optional. Okay, as a member, okay, siapa yang member baru, welcome to doTERRA. Okay, siapa yang member lama yang belum on LRP, kita boleh refresh balik and see kalau you perlukan ke tidak kan. So it's an optional program. You boleh cancel anytime, tak ada siapa boleh paksa you nak on bila, nak off bila, okay, it's up to you. Okay, as long as you understand apa itu LRP yang sebenarnya. Okay, lepas tu dalam, bila kita dah jadi member dalam doTERRA, kita ada dua option untuk purchase kita punya essential oil, okay. Satu melalui standard order, satu melalui LRP, okay. Persamaan kedua-dua ni adalah you dapat 25% off lah. Okay, maksudnya wholesale discount tu lah. Okay, harga member. Okay, tapi apa bezanya LRP dengan standard order ni? You ada benefit lain. Satunya adalah you boleh kumpul point and then you boleh dapat free product of the month. You boleh dapat birthday gift and you boleh dapat commission. Okay, so dengan benefit ni actually dia sebenarnya dengan kata lainnya you boleh dapat all dengan harga yang lebih murah daripada harga member biasalah. Okay, dia dah lagi murah dari retail, so you dapat harga member, lepas tu dapat lagi free oil. So basically you dah macam dapat berganda-ganda murah, maksudnya lagi banyak daripada 25% punya discount. Okay, so next. Okay, dalam LRP apa yang specialnya adalah hanya ada beberapa produk yang hanya boleh dibeli melalui program loyalty reward program, okay, which is LRP lah. Contohnya dalam produk ni, kita tengok dekat sini kan, ini ada On Guard punya hand wash dengan cleaner concentrate punya ni, okay, 2 botol ni. Dia panggil On Guard pack, LRP pack 1, dia panggil macam tu. So dalam LRP saja kita boleh nampak order ni keluar. Kalau dalam standard order tak ada, okay. Dan dia lebih murah daripada kita beli one unit asing-asing lah. Okay, so ada banyak lagi sebenarnya produk lain yang hanya available on LRP berbanding dengan standard order lah, berbanding kita tak on LRP lah kan. So okay, LRP pula dia adalah depends on PV. PV ni adalah personal volume. Okay, correct me if kalau tersalah term okay. Dia berdasarkan pada personal volume setiap produk yang kita beli. Ada produk yang ada PV, ada produk yang tak ada PV. Okay, macam essential oil,
Okay, ini PV dia, ni harga kata 319 kan helichrysum kan. So dia punya PV dia 68. So point kita adalah daripada PV bukan daripada harga. Okay, point yang kita collect daripada LRP adalah daripada PV. So macam contoh rose lotion ni PV dia kosong. Sebab apa? Sebab produk dia adalah under charity. Okay, produk yang dicari macam kebajikan, so PV dia kosong lah. Kita beli tu for untuk sumbangkan kepada kebajikan lah, dia punya sale tu 100%. So kat sini, kita tengok sini dekat top 10 essential oil ni kan. Ini adalah PV setiap oil kita ni. Macam contoh lavender yang kita pakai hari-hari ataupun setiap bulan, 26 PV per botol. Lemon, frankincense, okay, semua ada PV dia yang masing-masing. Okay, boleh rujuk kepada list nantilah, kalau list apa, price list tu ada dia punya senarai PV dia. And then, okay, loyalty reward program. Okay, ini adalah indikator ataupun nak bagi tahu macam banyak mana point untuk apa punya function. Macam itulah function setiap point. Okay, contoh, okay, kalau kita buat pembelian, setiap bulan 49 point dan ke bawah, okay, tak sampai 50. Okay, jumlah point tu dapat memastikan account LRP kita aktif. Okay, untuk maintain kita punya LRP account. Okay, kalau kita membuat pembelian sebanyak 50 PV dan ke atas, itu melayakkan kita untuk mendapat point. Okay, untuk mendapat point. Alright. Lepas tu, sorry. Salah tekan. Okay. 100 PV, you qualify untuk dapat commission dan juga boleh redeem dia punya birthday present. Macam contoh hari tu my birthday was in June, so I redeem Cyprus. Masa tu oil yang ada pada bulan tu is Cyprus. Cyprus rasanya daripada Jun, Julai sampai Ogos kot. So masa tu I buat kecil. Pergi ambil aus depan rumah Kak Ana. Aus depan rumah Ana. Dah. Okay, so kita boleh satu PV and above kita buat commission and then boleh dapat birthday present. Tapi birthday gift ni kita redeem melalui email. So better kita buat order dan redeem melalui email lah. Okay, 125 PV. Yang ni paling best, you dapat product of the month. Okay, on LRP sahaja. Kalau standard order memang takkan dapat lah. So selalu di product of the month ni kadang-kadang rare oils yang tak jual kat Malaysia, limited edition punya oils ke. So keuntungan dia adalah you boleh dapat rare oils ni ataupun oils yang special ni melalui purchase 125 PV lah. Okay, yang purchase ni kena dibuat dalam between 1 hingga 15 hari bulan. Kiranya last purchase you buat 15 of every month tu, you dapatlah you entitled to get product of the month. Lepas tu 200 PV promotion tu pula you boleh dapat produk yang dia offer setiap 4 bulan. Contohnya hari tu saya ada beli 200 PV, saya dapatlah free oils berjumlah 600 ke 700 ringgit macam tu. So beli dalam 200 PV dapat lagi lebih kurang 700 ringgit punya nilai kan. Untung tak untung. Dan ini adalah kita nak tengok secara ringkas lah. Okay, if 1 point, you berkatalah you beli 1 PV je, that month you maintain account LRPU. Okay, dia ongoing lah. Okay, if you buy like 50 PV, you boleh dapat 2 benefit. You boleh dapat point, you boleh maintain LRP. And then 100 point, you boleh dapat sampai ke commission dan seterusnya. Okay, ini adalah macam mana points kita boleh bertambah dengan percentage yang bertambah. Okay, macam mana kita nak dapatkan kita punya essential oil free adalah melalui points yang kita kumpul. Okay, saya ingatkan lagi sekali, minimum requirement untuk kita dapat point, untuk kita kumpul point untuk point tu layak menjadi point adalah bila purchase kita minimum 50 PV. Okay, purchase kita in total receipt bukan accumulative, dia total receipt. Maksudnya per purchase 50 PV and above lah, and then automatic PV tu akan masuk ke dalam point. Okay, bila kita start LRP, kita akan bermula dengan 10%. 10% ni apa? Maksudnya 10% daripada jumlah PV kita. Kata kita buat 50 PV. So 10% daripada 50 PV is 5 point. Okay. So daripada bulan pertama sampai bulan ketiga,
dia kalau you memang maintain buat purchase 50 PB, 50 PB, 50 PB, so bulan keempat dia akan naik pada 15. Okay, so bila you purchase yang istiqomah lah, orang kata consistent purchase tu kan, 50 and above, so pada bulan ke-13 you akan dapat 30% daripada PB you. So instead of contoh awal-awal kita start dapat 5 points kan, 10%. Bila 30%, bulan ke-13 kita dapat 15 point. So beza kan. Jadi dalam within a year, kalau you memang consistent buat, cepatlah naik percentage. Tapi kalau you tak consistent pun tak ada masalah, as long as you buat purchase, tak kisah berapa PB, LRP you still active and point you still retain lah. Alright, next. Okay, this is contoh senario yang kita boleh dapat lihat. Tengok macam mana progress percentage ni bergerak. Okay, kita ada senario 1, senario 2 dan senario 3. Okay, first senario, kalau kita tengok dekat senario yang nombor 1 belah kiri tu kan, kita tengok dia punya percentage dulu, dia punya peratus tu kan, daripada 10, 10, 10, 15 sampai 30. So January ke January, within a year percentage dia berjalan. Yang senario nombor 2, dia punya percentage dia kita tengok 10, 10 tiba-tiba nil, 10, 15, 15 lepas tu nil kan. Lepas tu tengok senario nombor 3 pula sama macam senario nombor 1. Okay, so senario nombor 1 ni kita tengok dia punya volume dia hanya buat purchase, dia maintain 50, katalah dia punya budget memang banyak tu sahaja setiap bulan. Dia maintain je buat 50, around 50 kiranya macam within 50 to 60 PB kan. So dia punya percentage dia berjalan. Naik lepas 10 tu naik 15, naik 20, naik 25, naik 30. Okay, kalau tak faham tanya tau. Lepas tu senario nombor 2 pula kita tengok dekat sini, okay, ada 10%, 10%, tiba-tiba nil. Kenapa nil? Sebab bulan Mac tu dia tak buat 50 PB. Dia purchase dia yang 11 point tu hanya untuk maintain account LRP to stay active. Jadi tak ada point lah kat situ. Lepas tu next month tu April dia buat balik. So yang 10% tu continue lah. So bila kita kira 1, 2, 3, 10%, bulan Mei tu baru naik 15. So maksudnya dia percentage tu ikut bulan yang you purchase 50 PB and above. Percentage naik seiring dengan purchase 50 PB and above tu. Okay, so senario 3 pun sama, cumanya beza dia adalah purchase dia tinggi. So point dia lagi banyak lah dia dapat. Okay. Alright, kalau macam contoh ada bulan yang kata tiba-tiba you tak ada budget. Okay, kata macam salah tak boleh lah nak buat 50 PB, buat macam budget kacau sikit ke apa kan. So these are the option produk yang kita boleh beli untuk maintain account LRP kita. Okay, contohnya lemon, wild orange, ni antara EU yang kita selalu pakai dan harga macam contoh Ikin dia guna lemon sebulan 3 botol kan. So katalah dia tiba-tiba habis satu lemon, dia memang nak kena ada 3 botol. So dia belilah satu, maintain dia punya ikan LRP dia kan. Okay, so ikutlah keperluan. Ada banyak lagi sebenarnya oils yang bawah RM50 yang kita boleh beli untuk maintain account LRP kita. So kata contoh paling murah kat sini kita tengok ada lip balm which is RM30 sebulan. Murah je kan. So lip balm ni kalau kata kita tak pakai, kita boleh bagi orang. Ataupun tiba-tiba kita nak beli sabun mandi. Ataupun kita nak beli ubat gigi. Ubat gigi saya pakai. So benda yang kita pakai lah. Tak rugi pun kalau kata kita katalah 3 bulan tiba-tiba kita memang out of budget. Ini je, kita maintain dia RM30 sebulan sahaja untuk make sure LRP account kita on, stay active, okay? And then okay, macam mana kita nak mulakan LRP? Okay, ini adalah view bila kita buka website kita, okay? Website virtual office kita, okay? Virtual office adalah tempat bila kita buka dan kita boleh buat order. Bila kita buka, kita akan nampak ni belah kanan tu dia ada create a new LRP template. Okay, kat sini create new LRP template. Okay, bila kita tekan dekat create new LRP gitu, lepas tu dia akan keluar satu kalender besar. Satu kalender besar tu adalah bertujuan untuk dia nak suruh kita decide bilakah tarikh untuk dia auto ship produk yang kita dah letak dalam cart lah. Sebab LRP ni dia macam andaian dia seperti kita langgan majalah. Okay, kita langgan majalah macam contoh Reader's Digest kan. So setiap bulan katalah contoh 5 hari bulan dia akan post out. Dia akan post out setiap bulan. Tapi bezanya LRP ni
kita boleh pilih konten apa kita nak untuk dia hantar. Okay, tapi dalam masa yang sama dia tak semestinya auto ship, dia boleh juga kita nak ship awal. So kenapa bila kita pilih tarikh tu, kita lebih galakkan untuk ataupun kita suggest decide je, letak je 28 hari bulan, iaitu paling last sekali hujung bulan. Sebab apa? Sebab antara 1 hari bulan hingga 28 hari bulan tu kita ada masa yang panjang untuk plan apa kita nak beli bulan tu. Marilah tahu tiba-tiba nanti nak ubah fikiran ke apa kan. Kadang-kadang kalau kata kita letak awal contoh tiba-tiba 5 hari bulan. Lepas tu kita terlupa ataupun kita alamak bulan lepas punya tak edit lagi card. Dia akan auto tiba-tiba tak auto ship 5 hari bulan tu. So macam kat situ kita dah terlepas lah kat situ kan. So nak selamat sebenarnya decide you punya LRP punya macam langganan punya timing tu untuk dia auto ship pada 28 hari bulan. So let's say you want to get product of the month kan. Product of the month you hanya boleh purchase by 15. Okay, lepas tu dah tak ada. So you nak purchase awal. Dah tak ada masalah, you can tekan ship now. So you edit your card, pilih essential oil apa yang you nak. Katalah sampai 125 PV and then you tekan je ship now. So bila you dah buat purchase, tarikh yang ada dekat sini akan bertukar kepada bulan seterusnya. Bermaksud kita dah fulfill requirement LRP bulan tersebut. Okay, sama ada kita beli 1 PV ada lip balm sahaja ataupun kita beli 50 PV and above. Dua-dua tarikh tu akan berubah. So maksudnya LRP kita berjalan lah. Okay. So make sure kalau kat sini bila you buat purchase, you kena check balik tarikh dekat sini whether dia bergerak ke tak kepada bulan seterusnya. Kalau tak, you kena contact customer service lah untuk check. Alright, okay. Ini kita punya dashboard. Okay, bagi yang new member, kita tengok kalau mesti benda ni nampak macam baru kan. Kita tengok yang belah kiri ni, My Loyalty Reward Orders. Okay, My Loyalty Reward Orders. Dekat belah kotak merah ni, dia akan tunjukkan kita punya points yang kita dah kumpul hasil daripada pembelian kita lah. Alright. Betul. Kalau ter-auto ship jangan panik, jangan sedih. Contact je customer service untuk return and refund tapi kena buat new order. Okay. Apa-apa nanti boleh tanya itu. Okay. Masalah-masalah teknikal ni insyaAllah semua boleh settle. Okay. Lepas tu dekat belah kanan ni, kita punya current percentage kita, okay? Tapi kita kalau boleh, kita ingat jugalah kita punya percentage tu, maksudnya contoh kita ingatlah kita dah purchase berapa kali, berapa PV, okay? Kalau boleh untuk track sebab kadang-kadang percentage ni tiba-tiba ada technical problem dia tak ubah ke, so you kena alert jugalah. Okay, so kat sini adalah points yang terkumpul, yang belah kanan adalah jumlah percentage yang ada bulan tu. Contoh kata masa Julai, I punya percentage 15. So bulan ni sepatutnya 20%. Tapi 20% tu dia akan 20% tu dia akan berubah selepas 15 hari bulan. Sama juga macam points yang kita kumpul. Apa yang kita beli pada bulan ni dalam LRP, contoh saya beli 50 PV, okay? So katalah saya dapat 5 point. 5 points tu dia akan masuk point dia ke bulan seterusnya selepas 15 hari bulan. Okay, mungkin 16 ke 17 atau 18. Dia akan reflect dia punya number dia dekat sini. Okay, kita akan nampak nombor dia bertambah dekat bahagian point ni. Jadi janganlah panik tiba-tiba awal bulan, kenapa point tak ada? Tak. Dia sebenarnya selepas 15 hari bulan baru dia proses point tu masuk ke dalam account kita. Okay. Dan juga percentage. So take note jugalah benda ni. Alright, next. Macam mana nak dapatkan oils kita for free? Okay. Macam mana cara dia? Adalah melalui redemption. Okay. Redemption redeem lah, kita guna point dan tukarkan kepada oils yang kita nak. Okay. So dekat sini kita galakkan lah untuk gunakan points yang kita ada untuk beli ataupun untuk redeem oils yang kita selalu guna ataupun yang kita macam nak buat untuk sampel bagi pada kawan-kawan. Okay, untuk bagi pada kawan-kawan ke apa ke, and then untuk nak redeem kita punya oils boleh buat sama ada dalam LRP ataupun standard order. Tapi kalau LRP you have to purchase something baru you boleh redeem, sebab LRP tak boleh purchase kosong PV. Dia kena ada at least berapa PV and then baru you masukkan oils yang you nak redeem. Okay, kalau you nak redeem banyak-banyak pun, katalah you ada 400 point, you nak redeem katalah oils ni adalah 5-6 oils kan.
Lepas tu you tak nak buat on LRP, you tak nak percaya apa-apa, you nak redeem je. You boleh guna standard order pun boleh. Cumanya setiap redemption, tak kisahlah you redeem 10 oils ke, 50 oils ke, 1000 point ke, dia cuma hanya charge you, dia punya processing fee tu adalah hanya RM12 sahaja. Okay? And if total, correct me if I'm wrong kalau total redemption kita RM400 ke atas, postage free lah. Kalau tak, kena bayar postage RM15. Okay? Tak ada limit, okay? Untuk redeem point tak ada limit. Ambil kau, ikin redeem lebih 1k points. See, RM12 je bayar. So untung tak untung. Berbanding dengan standard order delivery, kalau kita on LRP, bayangkan berapa banyak kita spend beli 10 oil tapi tak dapat apa-apa kan. Can you just imagine lah. Okay, macam mana punya you nak dapatkan balik. Maksudnya, if you really pengguna tegak essential oil, macam if you really love your essential oils kan, you use it to the max pada your family and everything. So macam mana kalau kita fikir aku beli semata je kan, of course kita want something. Kalau dah setiap bulan kita beli, so LRP actually is a platform yang paling menguntungkan. Actually dia very generous. Kadang-kadang you boleh dapat oils yang lebih banyak, maksudnya RM600 ke atas you boleh dapat free. And then free tu pula you boleh lagi bagi pada orang. You boleh guna points and then bagi pada kawan-kawan yang memerlukan. Contohnya musim-musim PKP ni kan, you boleh hadiahkan pada orang untuk bantu dia punya kehidupan. So actually it's very good. LRP ni salah satu benefit dia yang paling saya suka adalah because I love to share my oils with my friends. Macam contoh kawan-kawan saya yang pergi CAC pun semua, hantarlah bukan CAC, dia quarantine kat rumah. So kita hantarlah kita punya blend ke apa roller blend, kita buatlah. Semuanya guna oil sample kita bagi, ataupun kita bagi juga sebotol sebagai hadiah, ataupun nak buat giveaway, tak ada masalah. Okay, so kita guna balik points tu untuk serve insan tersayang di sekeliling kita. Okay, alright, ni contoh macam mana nak redeem. Okay, contohlah kata kita masukkan kita punya oils yang kita selalu pakai, lavender, on guard, lemon, easy air. Okay, contoh ni Lepas tu point kita banyak ni, tengok 666 points kat bawah ni, nampak tak? Ini ada kat bawah ni dia akan tunjuk berapa points kita ada. So dekat sini, dekat PV ni dia akan tunjuk jumlah points. Okay, kalau untuk essential oil, kalau 52 PV ni, 52 PV juga lah kita guna point dia. Jadi nampak ni banyak, kalau boleh je nak redeem semua. Tapi macam sayang lah point kan. So kita redeem easy air ni, contoh nak bagi hadiah kepada mak kita, contoh kan. So kita beli je lah easy air ni, tukar kepada kat sini ni, use point, tukar select kan. Dia ada select kat sini kan. So kita tekan use point. So dia akan tukar 25 points. So kat situ dekat bawah ni point use 25. Jadi bila kita purchase, maksudnya easy air tu get for free lah. Tak payah guna duit, guna point saja. Dah jimat kan, jimat berapa ringgit, tak ingat easy air berapa ringgit. So next, kita juga boleh redeem produk. Okay, selain daripada essential oil, kita boleh redeem produk. Okay, contohnya kalau lah kita masukkan Melissa, kita masukkan ubat gigi, masukkan lotion, lepas tu tiba-tiba kita nak pergi essential skincare kit. Okay, essential skincare kit ni, dia punya harga retail adalah RM1,253. Okay, kalau wholesale harga dia RM942 lah. Okay, lepas tu PV dia RM228. Tapi selalunya PV ni, tak bersin tak jadi dia. Sorry. PV dia RM228, okay, tapi bila nak redeem selalu PV dia lebih mahal. Tapi kalau kita ada point banyak, kita nak beli, kita boleh gunakan kita punya point untuk beli produk yang kita rasa macam nak try, ataupun kita rasa terlalu mahal, macam contoh Immortal ke apa kan, ataupun produk-produk mask ke apa ke whatever lah, eye cream ke, kita macam best je nak try, you can use your point. Okay, your points adalah jalan untuk you try produk-produk doTERRA yang lain, nak tengok macam mana dia sesuai ke tak dengan you kan. Malas nak invest duit, you nak keluarkan duit nak beli, tak tahu benda tu okey ke tak okey ke, sesuai ke tak sesuai. So guna points lah paling untung, sebab dia allow you untuk try all the produk yang available dekat dalam market Malaysia ni. Contoh nak cuba Verage apa macam mana nak pronounce Verage punya skincare tu pun boleh. Okay, tak ada masalah. Ini kalau kita tengok ni, nampak tak PV dia 126 kan. Dah boleh dapat product of the month. Okay, product of the month. Okay, menurut sejarah-sejarah yang lepas, pada tahun-tahun sebelum ini,
Ini adalah product of the month yang ditawarkan oleh doTERRA setiap bulan. Okay, kalau kita tengok pattern dia dekat sini kan, macam contoh bulan Januari, dia buka satu product of the month dengan 200 PV punya purchase. 200 PV punya purchase. So, kalau kita beli 125 PV, kita dapatlah lemongrass ni. Tapi kalau kita beli 200 PV, kita dapat frankincense dan kita dapat lemongrass. Both. Kita dapat dua. Okay, dia tak semestinya salah satu. Dia memang cekau semua sekali. Dia grab the whole. Maksudnya dia 200 tu dia dah sapu dah semua. Kalau kata tiba-tiba birthday you bulan tu pula, sekali birthday oil sekali you redeem. Tu 3 oil you dapat. So macam frankincense dengan lemon kan. So contoh bulan September. Bulan September dia punya product of the month ni cedarwood. Lepas tu dia ada juga 200 PV promo. So kata let's say you beli, you kumpul order kan, family you nak beli ni lah apa semua, tiba-tiba total 250 PV contohlah kan. Lepas tu you dapat these 3 oils, Aroma Touch, Balance, Grapefruit sekali dengan cedarwood. Kalau tiba-tiba birthday you bulan tu pula, dapat lagi satu oil. This what happened to me masa bulan bila I dapat Adaptive, dapat Ravinsara, yang ada promo Ravinsara tu. So dapat lagi Cypress. So it happened during my birthday, dapatlah banyak oil sekali dapat tu. Jadi kita tengok macam next pula. Ni antara ni 2019 punya product of the month. Kalau kita tengok. Nampak tak itu Immortel kat bawah tu? Immortel ni adalah produk hot stuff. Produk yang sangat diagungkan oleh pengguna doTERRA. Okay, sebab Immortel ni boleh tahan setahun, satu botol, because you dilute it. Because you dilute, so you boleh lah tahan setahun. Untung tak untung. Harga dia kalau ikutkan dia punya nilai dalam 400 lebih kan, kalau harga member 300 lebih. Tapi you nak invest 300 lebih for one oil, macam baik guna point je. Sayang lah 300 lebih dapat oil lain lagi. Okay, so gunakanlah oil-oil yang you biasa guna untuk to turn it into points. Okay, macam contoh you beli lavender, you beli balance, you beli lemon, you beli apa lagi, wild orange. Okay, gunakan all the oils untuk kumpul point. So bila dia dah jadi point, belilah oils yang rare-rare, yang jarang pakai ataupun yang mahal-mahal. So the way to do it is actually saya cadangkan you plan your LRP. Okay, to make sure kalau you nak percentage you naik lebih laju, plan your LRP. Katalah you tak ada budget banyak, you just plan for 50 PV, around 50 PV punya purchase. You plan bulan ni nak beli apa, bulan depan you nak beli oil apa, sampailah bulan 12. Okay, kalau you kata you ada aim nak beli 200 PV, you kumpul-kumpul order. Siapa-siapa yang ada teringin nak order dengan you. Tapi kalau bukan member, janganlah charge harga member ya. Charge lah retail. So untung tu you boleh beli balik LRP. Tu cara dia sebenarnya, you jual harga retail. So untung you dapat beli LRP yang 200 PV tu. Kan senang kan, sebenarnya banyak strategi. So kalau nak tahu strategi, can come and PM us lah, any of us lah, any member yang dah lama enroll ataupun yang baru yang tahu strategi ni. Ini the latest lah 2020, 2021 tak buat lagi. Ni 2020 kalau kita tengok kat sini, frankincense hujung tahun, Immortel ada bulan Jun. So Holiday Joy Disember, Holiday Joy ni adalah oil yang tak ada kat Malaysia. Okay, Palmarosa tak ada kat Malaysia. So time inilah time kita nak dapatkan orang kata apa, on LRP saja kita boleh nak dapatkan free oils ni. So I think that's all kot. Habis dah. Dah habis.